Dalawa lang kami, Burat. Masa ka ba? Yung kapal Ang ina nawala na sa case. party si Dito, dito, Tala. dito, May dito. looter pa rin. Dala naman dito, bis. Gago ka ba? Sinabi mo looter ako. Yung party na to. Wala na nga sa party si Tala. Tang inang yan may pupulot pa rin kahit walis. Yun lang. Ito ka, Fireman. Ayun si Fireman, no? Trade mo na lang kay God yung box mo. 2 minutes, Centric, sasang ka na. Macro mo, ha? Saan ka na? Tulog, umalis. Hoy, nakita kita sa Lukad yung gamit ko. Nakita kita sa yung Locads na yung commander natin, base. Kaya na, lakas na ito ah. Sigel kasi pagpahingayin muna natin si Kel at baka magamit niya Ataol. Asa ba? Wala, hindi online. Sige. Andyan, gusto. Kung saan may lalaki, gising yan. Saan may Burat? Yun si Kill. Isa na lang ugat. Isa na lang ugat. Hindi, command mo base. Huwag, hindi magko-command yan. Mare, Baka pasok ka hospital sa eh. UPL, Mare. Oy, 1 minute ha. Ilagyan nyo lang pag may katabi. Dikit boy, party ko ha. Dikit ha. Easy ano, Kitty. Huwag tutulog-tulog. Pala. Command mo base. Gagi, start na boy. Start na ba? Oo. Sige. Compress. 3, 2, 1, MH. MH lang. MH. Teka, dito mo na. Ako. MH pa MH ang party ko. Okay, wala pang papasok base. Patingin niya low end pre. Wala pang papasok. Wala ka. Meron niya, may scouter senior sa labas. Yo mid lang. Okay, nakatapak sa Elion ni Muroda. Sige. Aryong Chaos. Ako na eh. Diyan Ay, na. pumasok na sa Aryong Chaos ah. Ready. Tara, low nga lahat. Tara, low. Isa lang to eh. Sa R pumasok pa. Ito nga. 7, 6, 5, 4. Dito, macro ha. 3, 2, 1. Sige, pitik MH. 3, 2, 1. Tara, push tayo pa. First target, natira. 1 up. Okay, go, 2 up. Go, 3 up. 4 up. 3, 1 up. 2 up, kapal nga sa gate. Gate naman, 1 up. Okay, go, 2 up. Sige, palag pa pre. 3 up. Pumus pa pre, 4 up. Kapal pa sa gate pre, oh. May nasa gate pa. Pasok, mga namatay pre, oh. Panalo pa rin Pangina, tayo. sisigaw tong FSC ah. Naka Dragon Wand lang, no ups. Box pa pre. 7, Kira. 6, pasok L. 5, 4, 3, 2, 1. Xavier, 6, 5. Tira ka na. 4, 3, 2, 1. Xavier, tira. 1. Up. Okay, go. 2. Up. Paling sa box. Pasok ka yung mga namatay. 8, 7, 6. Si Delta 2 ka. 5, 4, 3, 2, 1. Katabi. 1. Up. Go. 2. Up. 3. Up. Sige, palag nyo. Pasok ka yung mga namatay. Pares na. Palag nyo. Katabi. I-12 bo. 1 up. 2 up for I-12 bo. Okay na. Sige. Pasok yung mga namatay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirahin nyo na sa box. 3, 2, 1. Pwede na sila man-pack na eh. Palag nyo si Chaos. 1 up. 4D. Katabi ni ano. Ni Kadel. Katabi ni Kadel ni Zelman. Ayun o. Nakabako lang katabi ni Matthew. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panatan nyo lang yan. Patok revive na nga ako. Sige, palag nyo ha. Tapa lang 2. 1 up. 2 up. Sige, 3 up. Okay, bitaw. Apakela. Bitaw nyo na yan. Apakela. Dali. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. Bibilang na ako, pre. Ready in 8, 7. Pitik MH. 6, 5. Katabi muna. 4. May galing L2. 3, 2, 1. Tutok. Tira. 1 up. Go. 2 up. Papunta ng L2. Kapush. 3 up. Palag pa pre. Sa box pa. 1 up. Go. 2 up.
3 up, papunta ng L2, meron pa kayo mga pinaypas pre, mga pinaypas pa, o balik na kay L1, tutok, tira, 1 up, 2 up, 7, o papunta ng L2 gitna, L1, L2 gitna, 6, dito macro, 5, 4, 3, 2, 1, lahat na nasa L1, pwede na tirahin na, wag mo na, 5, 4, 3, 2, 1, tara po siya natin L1, tutok, tira, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 1, up, 2 up, 5, 4, 3, 2, 1, tutok pa na sa box, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 1 up, okay na, compress tayo dito, blue lane, tingin macro ko, blue lane, itong blue lane tawag dito ha, masabi pag PMH yung kala 43x, up, ready, Up. 3, 2, 1, MH, 5, dito sa pile 2, 4, 3, 2, 1, tutok tira palag, balik 1 up, 2 up, 3 up, hindi palag yung pa pre, tingin, dali, sige, palagusin nila ito kasi patapos sa gate pa, may manggagaling sa gate ha, sige, 2, 1 up, go, 2 up, 3 up, hindi palag pa pre, 4 up, sige, bawas na, kaya mo putin no, nice man ha, Yota, ubus pa pre, Yota ulit pre, palag mo pa pre, DPS do, malalakas pre, busin nyo pa, napakili mga namatay, pasok L nga lang pre, hindi, pasok L, sabay tayo blue sheet, ready, in 8, 7, pasok L, 6, MH, 5, MH, 4, 3, 2, 1, palag, 1, up, go, 2, 3, up, 4, up, palag pa pre, makakruhan nyo lang, 1, up, 5, 4, team road, 3, 2, 1, tutok sa box, ready, 1, up, go, 2, up, sige palag, 3, up, ubusin nyo, 4, up, sa box ng tutok, 1, up, sige, pasok L yung mga namatay, bibilangan ko kayo, sige, pasok L, baby, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tira baby, 1, up, sige go, 2, up, bangis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bangis tira, 1, up, wala na papasok, 8, sige, wala na papasok ha, 7, 6, cadel ha, 5, 4, 3, Pasok kami ah. 2, tira palag, bitaw nyo na yan, cadel palag, sige, cadel, okay, napakila. Okay na, ready, 3, 2, 1, pasok boss. Bilang ulit tayo bossing, ready, 8, 7, 6, up MH, 5, MH, 4, MH, 3, tara push tayo, 2, 1, tara push L2, push. Tutok, first target, ready, 1 up, 2 up, go, 3 up, bawas, 4 up, 3, sabay tayo push, dali, no. Bilisan nyo, no, palagyan nyo ba, pakila. Push agad, pag naka-MH, pakila. Sige, akin yun, napakila, sabay-sabay ha, bilis ha, pakila ha, pakil, 3, 2, 1, pasok, bilang agad pre ha, ready, 8, 7, 6, 5, second MHP take, 4, 3, katabi muna, 2, 1, tutok, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, sige, manat na pre, tapal L2, Namo kaya na. 3, 2, 1, tapal L2, mga namatay, go, kaya pa pre, tapal L2, 1 up, pop, sige palag pre, baby, 8, 7, 6, alis mo, ubus mo, 5, 4, 3, 2, 1, tutok, tira palag pre, tira na, 1 up, go na, 2 up, nice one, ZVR, 3 up, nice one pre, sige palag pa, pasok pa lang ng mga kapatay pre, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutok, Matthew, ready 1, up, sige palag pa pre, palag na, pasok pa ng health break, pali yan oh, palag pa, nasa katabi nyo lang, 8, 7, 6, wala na papasok ha, 5, 4, 3, 2, 1, tira 1 up, 2 up, 3 up, palag niya, pasok ha, pakil, papasok ha, pakil na lang ha, pakil, okay na, 5, 4, 3, 2, 1, pasok, bibilang na ako sabay-sabay tayo ha, 8, 7, kita nyo sa gate ha, 6, 5, 4, 3, MH, 2, 1, katabi nga muna pre, tutok, 1, up, 3, up, 4, up, 1, up, tutok gate, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, okay na, o dito blue lane lahat, 1, L2, 1 up,
2 up. 3 up. 4 up. Yung toxicity pre. 1 up. Push siya tayo. 2 push siya tayo. 2 push. 1 up. 2 up. 3 up. Push dito. Kaliwag get ng L1, L2. Get ng L1, L2. Okay. Mga pasok dyan. Okay. Kita nyo MP yan. 6. 5. 1.30 million kakabigin niya. 1 damage dito. Ayan na. Susugod ha. 3. Wait lang ha. Pasok ka na L yung mga namatay pre. 7. Tara, push na tayo. Push. Dito lang pre ha. Tira balik lang dito ha. May manggagaling ng gate ha. Sige, pwede na. Push na ng box 1 ha. Tuwak. Iyak. Sige, palag niyo pa. May galing pang gate ha. Nice one. Palag pa pre. Pasok pa ng L yung mga namatay. Sige, tol. Palag. 7. Bilis. Pakibigyan ako ng box 6. 5 ayun pa pre. Delta 2 ko. Katabi ni Rina. Katabi ni Al. Katabi ni ano. Nung 1 no. Okay na. Pasok L7. 6. 5. 4. Ano na lang. 3. 2. 1. Press the box ha. Ready. 1 up. Go na. 2 up. 3 up. 4 up. Pre. 1 up. Sige, palag pa. 8. 7 pumasok pa. Wala na. Pasok kayo mga namatay. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok pa yung mga bago pasok. Sa box na tutok. 1 up. Ito. 8. Ito pa. 7. Nakikipagalian, no? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok sa box. 1. Up. Go. 2. Up. Nice one. 3. Up. 4. Up. 1. Up. Sige. 1 up. 2 up. Sige, ito yung nakikipagalian, no? 7, 6. Si Delta to 5, 4, 3, 2, 1. Tutok sa box. Tapos L2. 1 up. Sige, go. Dito tayo maglaro sa box L2. Sige, 2 up. Nice one, IQZ. Nice one, Hudas. Bangis. Ang lakas ni pre. Nice one, Bangis. So, sige pa rin. Wala na papasok ha. Wala na papasok. Bawas na lang. Okay na, pakilam. Apakel. Apakel muna. Ready, 3, 2, 1, pasok. Crossing, bilang tayo ha. Ready, 8, MH tayo. 7, push tayo L2 ha. 6, 5, 4, MH push tayo. MH. Push na L2, bilis. Go. 3 up, 4 up, 2 harap likod. Hitabol na dito. Dapat katapos sa dyan yung pre. Tutok sa box, 1 up. Nice one. Hindi naman masyado. 2 up. Sige, palag pa pre. 3 up. Sa box naman kayo ng L pre. Pwede na bumalik galing L2 pa yan. 1 up. Sige, palag pa pre. Apakila tayo. Nice one, baby. Palag yung pre. Si Regine. Puta, naka-PU. Panalo pa. Okay na, apakila. Tapakil. Ready, 3, 2, 1, pasok, boss. Okay, ready, in 8, 7, Emis tayo, clashing ha. Pagka Emis, takbuhan nyo na agad ha. 4, 3, 2, takbuhan nyo na agad. Tutukan nyo dito. Sige tayo, L1, L2, nag-1 up. Ready, 2 up. 3 up. Ready, 1. Sa Manel, 1. Ready, 1 up. Dito siya kampi, 2 up. Ready, 3 up. 4 up. Pwede na si Payton. 1 up. 5. Box ha. 4, 3, 2, 1. Tutok sa box. Tira. 1. Up. Go. Pwede na mo lang. 1 up. 4 up. 1 up. Pwede pa sa box. Tira. Hindi na. Palag. Pasok tayo ng mga tayo. Panalo pa tayo. Yung 20 na risky yun. Sabi niyo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pre, palag nyo pa. Hindi nyo kailangan mag-image dyan. Tira-tirahin nyo na lang yan, pre. Palagan nyo. Ayun o, yung Beko. Palagan nyo pa. Wala na. Chaos na lang ha. 5, 4. Tapal L2. Ready, 1 up. Nice, 2 up. Nice, 3 up. Subos pa rin, Gagi. Wala na papasok ha. Basta tapalan nyo na lang mga boy pa. Sige, palag pa. Tignan ko ng panalo. Sige, palag niyo pa. Kaya po, Gagi. Us pa. Okay na, tapakil. Bitaw. Tapakil. Tapakil. Ready, 3, 2, 1. Pasok L. Ready in 8, 7, MH, 6, MH, 5, 4. Push tayo, 3, 2, push tayo. Kanan, gamitin nyo kanan. Ready, 1. Up, talk. Nice, 2 up. Palag pa pre, 3 up. Palagan nyo pa. Tapalik pa. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok sa likod. Ready, 1 up. Sige, wag na papasok ka. Tapakil ulit. Tapakil. Sige, naubos tayo dun. Sige lang. Tapakil.
Tapak L. Tapak L. 2, 1, pass. Oh, sabay-sabay ha. Ready in 8, 7, 6, MH, 5, 4. Pwesto kayo dito lower box. So, 3, 2, 1, tutok sa box. 1. Back. Go na. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ubusin nyo. 1. Galing palagi. Tsaka ng L2. 1. Up. Upper box na kayo. Nice 1. 2. Up. Nice 1. 3. Up. Palag pa, pre. Palag pa. Okay na. Bitaw. Apak ulit tayo na. Apak tayo mid. Apak. Papahinga lang ako. Apak mid nga tayo. Ready, 3, 2, 1, pasok mid. Meron nga atang sabay ah. May kasabay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nemage kayo for 3x. Titig MH. Meron. Palo-L. Ito nga low mid ka muna, manap. Okay na, palo-L. Low L, pakapal nga tayo, boss. Ready. Wag, lipat. Laser. O, bumaba. Low L. Ready ba na? 2 up, low L lang ah. O, laser, lipat laser. Tara. Laser. Pael to nga. Nakinam mo. Clashing na. Oh, tara, akyat. Target ready 1 up. Ready 2 up. Ready 3 up. Gusto to. Sige, dyan kayo abang sa baba. Akit na. Ubus na. Nice one, control. Nice one, baby. Sige, ubus pa. Nakabypass na si IQZ, oh. Nakabypass pa si Soul. 0. Sige, palag niyo pa. Tapal L1. Ready ba, nak? Tawas na lang, ha. Apakin na lang. Sabi na. Apakin. Apakin lang muna. 3, 2, 1, pasok. Uy, gagin, dami namatay. Sige, back. Sige lang. 8, 7. Dito sa low box. 6. Dito sa low box, 5. Low box, 4. 3, 2, 1. Tira, 1. Up, go. 2 up. 3 up. Sige, palag nyo. Go. Piso ano. Okay lang. Sige lang. Apakin ulit. Okay lang. Kasi hindi tayo sabay-sabay eh. Sige lang. Flashing. Ulit, sige lang. Uy, nice one, baby. Lakas nun, oh. Apakil. Ready, 3, 2, 1. Pasok, elbows. Sabay-sabay tayo. Dali. Ready, 8, MH. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutukan nyo na yung gate, pre. First target, ready, 1. Up, ito. Sarap po, 1 up. 2 up. 3 up. Huwag nyo na babayin. Ito sa box, 3, 2, 1. Hitable box, ready, 1. Up. Go. 2 up. 3 up. 4 up, palag nyo pa, 1 up. 2 up, sige, palag nyo pa pre. Yung 29 risky pre, ang lakas tumutok oh. Sige, palagan nyo pa, nice one baby. Sumisigaw na yan ha. 7, 6, dali, pasok kayo agad kayo pre. Kasi papunta na ng mid, galing mid ha. Gate tayo, tapal ha. 8, 7, 6, may mga 5, 4, 3, 2, 1, tira. Unahin nyo nasa box, bago yung nasa gate. 1 up, yung bus nyo nasa box. 2 up, 3 up, 4 up, 1 up, 2 up, 3 up, tapagate, di ba? 1 up, ubus pa yun, no? Ready 2 up, ganda na pwesto nyo, ready. Sige na, pre, ganda na pwesto nyo, sige, okay na, bitaw, apak mid naman tayo. Tapak mid. Go, tapak mid. Tapak L, lipat L. Ready, 3, 2, 1, pasok L. Bilang na boss ha. 8, 7, MH na agad. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sundan nyo. Ito, tapal mo na gate. Ready ba na? Go. 2 up. Nice one. Ready. 3 up. Sa box muna. May mga natira. 3, 2, trap sa L2. Ay, MH na muna ako dito, boss. Up. Dito nga muna blue lane. Macro. Uy, may nasa gitna, oh. Yung Laxus. Ito. Pababa na, ito. Sige, go 2 up. Go 3 up. 4 up. 1 up. Nice, 2 up. Sige, palag pa. Nice one, God. 3 up, palag nyo pa. Diyan lang kayo gitnang L1, L2. Pareso nga ako. Thank you. Pareso po. Thank you. Dito lang, pre, oh. Macro ng Lucanch, pre, oh. Dali. 8, 7, MH dito. 6. Pasok lang ng L5. 4, 3, MH, 2, 1, tutok sa box ha. 3, 2, 1 yung mga nasa box. Pwede na kayo tumira pre. Ready, 1 up. Go. 2 up. Nice one. Ready, 3 up. 4 up. 1 up. 2 up. 3 up. Tapal pa tayo sa gate. May magagali. Ay, 2. Ready, 1 up. Nice one. 2 up. Kaya pa. Sige, 3 up. Paus. Nice one. 43x. Puta, pinubos. Grabe ka naman.
Baby, nice one, Xavier. Puta, ubos pa rin. Pasok kayo mga namatay, kaya pa. Pasok kayo. Ang lakas nyo naman, boss. Nakasan Pasok lang. kayo mga namatay, pasok kayo. Pasok Ang kayo. lakas ng labo. 7, 6, Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok sa box, pre. Katabi nyo na lang, pre. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, paubos na lang po ako. 4, nice one, Matthew. 4, 3X. Sige, palag pa, pre. Palag nyo pa. Palag, nice one, Yota. Gagi. X2N. Sige, palag pa. Palag pa, palag pa. Pasok L pa yung mga namatay. Tapal pa sa gate. May toxicity. Pagkain niya, no? 1 up. 2 up. 3 up. Sige, palag pa, pre. Pares mo nga ako, boss. Thank you. Ready kayo, ha? Dito kayo sa box. Balik sa box. Balik sa box. Patay ako. Dali. Cobras dito sa macro ko. Sa box. Dali. Tatapal tayo L2. Balik na kayo yung mga bumaba. Dali. Magagaling sa L2. Magagaling sa L2. 8. Ito, 8. 7. 6. NH. 5. 4. Sabay-sabay yan, ha? 3, 2, 1. Isa pa. 3, 2, 1. Tutok. Tira. 1 up. Go. Go, go, go sa box. 2 up. Go. 3 up. Palagi mo, pre. Palagi mo. Nasa box ko. Nasa box ko. Okay. Masyado bumuelo, boss. Tapal pa sa gate. Tapal pa sa gate. Tapal sa gate. Ready. 1 up. Nice one. Nice. 2 up. Nice one, Natasha. Ready. 3 up. Sige, palag niyo pa. Palag niyo pa. Palag. Tap na. Busin niyo. Okay ba yun? May mali ata ako na shoutout. Okay na. Bitaw. Bitaw. Gusto pa gagi. Apakil. Gusto pa rin. Apakil nga muna. Tapak nga kay mid nga muna. Mid. Okay, pasok mid. Pasok. Okay na. Flashing nga. Hindi ko malit yung box ko. 4, Malit. 3, 2, 1. Image mo. 3, 2, 1. Tara, boss. Pa LOL. LOL lang muna, ha. Titignan ko lang, pre. LOL lang. Flashing. Ready. 3. Compress. Dali. Wait lang. Uy, wala mauna. Ready. 3, 2, 1. Tara, push agad. Trial 2, ha. 3, 2, 1. Tara, trial 2, boss. Push. Kanan, ha. Kanan ang push na, na. 3, 2, 1, 3. Papasukin ko na. Ready. 1. Up. Ready. 2. Up. Pasok na. Ready. 3. Nice one, Matthew. 4. Up. Nice one, Agi. Sige, palag pa. 3 na. Palag pa. Tapalikod, ha. Manggagaling sa L1 ang... Diyan lang kayo sa box. Sa pinag-clashan, pre. Reso yung mga namatay. Dali. Manggagaling sa likod. Tapal kayo. L2 gate. Ready. 1 up. Nice one. Ready. 2 up. Sige, palag pa, pre. Ready. 3 up. Nice one, Yota. Seki. Sige, palag niyo pa, pre. Palag niyo pa. Upos pa. Bawas pa. Sige, palag pa. Sige, full wave yun. Full wave yung sinalo nyo. Okay, bitaw. Tapakil. Tapakil. Uy. Naglag ako. Okay. Ready? 3, 2, 1. Pasok, boss. Kami kay Kuya. MH7, MH6, MH5, 4, 3. Puntahan nyo na doon. Pag na-MH na kayo, 2, 1. Tara, takbo pa L2, boss. Ubus tayo, ready. Tutok, tira. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ha? 1 up. Ubus pa. May galing pang L1 yung mga binaypas nyo, boss. Yung mga binaypas nyo, boss. Ang dami pa. May mga nasa hallway pa, boss. Balik kayo ng pa L1, yung mga pumush ng L2. Balik kayo ng L1. Dali. Balik kayo. Balik. Pasok kayo yung mga namatay, boss. Pasok. Dali, compress. 8. Si Chaos, ha? 7. Si Chaos, ha? 6. 5. Dito nga sa may blue lane. 4. Dito. 3. MH. 2. 1. Pwede na si Chaos. 3. 2. 1. Hitable lahat. 1. Up. Pwede na yan. 2 up. 3. Up. 4, up. Sige, palag pa, pre. 1, up. Sige, palag pa, pre. Box 2, up. Nice pa, pre. 3, up. 4, up. Sige, palag pa, pre. Palag pa. Naubos nyo pa, palag pa. Okay na, bitaw na. Naubos tayo doon. Hiyato tayong pleto. Sige lang. Nice one. Sige, okay na. Apak tayo na. Ang mid. Apak tayo mid. Apakila lang na. Apakil. Left. 3, 2, 1. Pasok. L po tayo lahat. Bilang, guys, ha. Ready. 8. Nasa L2, ha. 7, dali, tulog. 6, MH, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tutok na kayo pa, L2, tara, push. Sama tayo doon, sama. Sige lang, boss, yung mga sunod tayo. Na, pre, clashing, oh. Nimrod tsaka ano. Sige, palag nyo pa rin, 1, up. Ubusin nyo na lang, pre. 2, up, nice one, Natasha. 3, up. 4, up. Ubus pa, pre, atas dyan lang, hinto kayo, yung ibang walang MH, ha. Palag pa, pre, palag pa. O, hinto tayo sa box. Dali, papa-MH ako, yung iba wala, eh. Hindi, sabay, sorry. Press lang muna, full box muna. Papamat. Okay, ready. Pasabi pag up. Okay, hindi pa. Mag-isa lang daw si ano. Wait lang, hintayin natin mag-up, pre. Hintayin mangiiwan. Pasabi pag up ka, ha. Flashing na to. Ready. Okay, sige, busin niya nasa. Sige lang. Ready, 3 to na image, boss. In 3, 2, 1, tapos tayo, boss, ha. Tara, boss. Pa-L1. Ito na, pre. 1 up. Ready, 2 up. May setter sila. Ready, 3 up. Tutok ka, di ba, pre? 4 up.
boss pa pre. Palag pa. Kanan naman boss, makapal yung kanan ha. Sige, palag pa pre. Pasok L yung mga namatay. Punta kayo sa box pre. Ready kayo sa gate ha. Dali. Pasok L. Pasok L yung mga namatay. Ready kayo sa gate guys. Sige, sila Matthew, samahan nyo doon sa L1 box pre. Sa L1 box, ready kayo pre. Pasok L yung mga namatay. Dali. Tapal. Sunod yan ha. Okay na, pasok L yung mga namatay. Dali, ani, bro. 8, 7, MH, 6. Dito lang sa dulo. 5, tutukan lang to ha. 4, 3, wag nyo na layuan. 2, 1, ready 1. Up, go. 2, up. Go, 3, up. Gasi, hindi mo lang kayo. 4, up. Ang lupit ng baby, pre. Lupit, pre. Palag nyo pa, pre. Laban nyo pa, pre. Ubus pa. Tapal L2 ha. Baka may magaling na L2 ha. Sige, palag nyo pa, pre. Pasok L lang yung mga namatay, boss. Panalo pa rin kayo, boss. Pasok L lang yung mga namatay. Sige lang. Wait lang ha, patay ako. Pinutukan agad ako nung ano eh. Yung power type na brawler eh. Okay na. Wait lang, dito lang. Kapag kayo ng gate ha, manggagaling sa gate, Nimrod pre. Ay, L2 up. 2 up. 3 up, nice pre. 4 up, nice mabangis. Nice pre, baby. 8, 7, 6, DPS, 5, 4, 3, 2, unhittable, MP. Ready one up. Sorry, gagi. Late ako ng bilang. Late ako 2 seconds. Sige, palag lang. Ubus pa. 2 up. 3 up. Atak L lang yung mga namatay. Parang tayo pa rin eh. Okay na. Okay. Tayo, apakil. Tapos yun naman, boss. Grabe naman. Apakil tayo. Apakil lang po, ah. Wait lang, guys. Ready, 3, 2, 1, pasok po. Lamang tayo, Multo pa tayo. 8, 7, 6, nasa baba, 5, katabi mo na. 4, MH, 3, MH, 2, 1, 2 to katabi, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 1 up, tapagate. Manggagaling sa gate yung iba, huwag niyo bababayin. Ito po na, 1 up. Galing L2 may manggagaling na L2. Okay na, blue lane nga lahat, boss. Papababa ako Ready. 3, 2, second na image dito. File 2 pala tayo. 3, 2, 1, tara file 2 tayo, boss. Tara. Sige, Hilda, wait lang. Wala. O, dito kayo mag-MH, Hilda. Isa lang kasi epic sila, boss eh. Hintayin natin yung mga tropa natin, Isa lang epic eh. Hirap tumakbo na kulang boss eh. Ayan, hintayin natin. Tapal L2 Chaos. Tayo rito. Nandiyan daw kayo sa L1. Galing L1. O, tara, 1. Up. 2 up. Go, 3 up. Sige, bypassin nyo, 4 up. Sige, tulak pa, pre. Tulak pa. Tapal pa ng L2. Wala na. Sige, palag pa. Laban nyo pa, pre. May nasa L2 pa, 1 up. Tapal na. Okay na, bitaw. Apakil. Lakas nun na. Apakil. Ready, 3, 2, 1. Pasok po tayo, boss. 8, 7. Up, MH nyo. 6. Pitik MH. 5, 4. Sige, MH. 3, 2, 1. Tara po, Shell 2. Go. Bilisan nyo. Iwan nyo. 5. Ito, pre. Nakatalikod daw. 4, 3, 1 up. 2 up. 3 up. 3. Parita mo lang sa likod, MP naman. Buelo sa likod. Ready, 1 up. Go. Ready 2 up. Sige, palag pa, pre. Ready 3 up. Bawas pa. Tapak mid. Uy, yun. Okay na. Bitaw, Tapak mid, Tapak mid tayo, pre. Tapak mid. Apak R. R tayo. R. In 3, 2, 1, pasok. Sabay kayo, sabay. Ayaw. Ako, matay. Ready 3, 2, 1, MX boss. 3, 2, 1, tara ba, boss? Tara. Tingin lang macro, boss, Luwak dito, walk. Kaya nyo mabanap. Takitin nyo manimid, ito, sayang. Dito sa mid, Patapit pala, pre. Ready 2 up. Palag. Tulog. 3 up. 4 up. Tulog yan, pre. Nice one, pre. Nice one. Busin nyo. Kita kayo, boss, kasi baka malikuran kayo ng MP dyan. 8, 7, 6. Sayang, boss. Nagpauli kayo. 5, 4. Portalan nyo na nga, boss. Portalan nyo na. Boss, wag kayo magpauli sa akyat kasi baka malikuran kayo ng MP. Yan na, Portalan nyo na. Huwag nyo na bigyan ng kill. Akitin nyo agad, pre. Huwag kayo magpaiwan sa baba. Tulog yun eh. Nakalubog naman yun eh. Tapak mid. Ready, 3, 2, 1. Pasok nga tayo lahat ng mid, boss. Bilang tayo, 8. Katabi, 7, 6. MH kayo. 5, 4. Sige lang. 3. Dito lang. 2, 1. May mga naiwan sa katabi. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Patay niya, no? Okay na. Tapal tayo sa gate, in 3, 2. Okay na, may miss siya lahat. Tara, baba. Palo R. Ay, no? Likuran nyo. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Sige na, katalikod, pre. 3 up. 4 up. 1 up. 2 up.
Ready, 3 up. Sige, palag pa, pre. Palag nyo. Tapal pa, low L. 1 up. 2 up, bawas pa. 3 up. 4 up, sige, okay lang. Nakapatay pa ako. Patay sa akin si Kurap. Okay na. Bitaw na po. Apak po tayo ng R. Tapak. Tapak po tayo R. Kel, pasali kay, ano, Sige, ready, 3, 2, 1. Pasok po tayo R. talaga. Kita nyo, sa una na, 7, 6, 5. Dito lang kayo, 4, 3, 2, 1. MH, tapal dito sa upper box. Tapal, ready, 1. Up, tapal, lima sugod ha. Kasi hindi tayo sabay-sabay ng MH, 2. Sige, palag, 3. Up, palag, tara, push nga tayo, 3, 2, tara, push. 1 up, sige, go. Yung kurap, nakasingin. 2 up. Nice one, pre, 3 up, nice one, Tasha, 4 up. Okay, push na. Talo yan. Sige, palag, tapal pa, L1. Ay, arma pala. Okay. Bitaw na, apakar. Teka dyan sa nurse. Kel, pasali nga kay Yumi, Kel, sa nurse. Tapakar po, tapakar. Anlian na ulit to ha. Tapak lang muna. Sige, tapak lang muna. In 3, 1. Sige, boss, ko natin. 8, 7. Dito Wala na kayo. kami dito. 5 MH, 4, 3, basta may MH ha, 2, 1, 2 talk, tira, palag na, lahat ng nalalapit. Kasi may gate ka wala tayo, pre, 1 up. Pala tayo ng R2 ha, tapal R2, babalik na yan ha, tapal ng R2, ubusin na sa gate, okay na, ubusin na sa gate, tapal R2 ha, hindi tayo pwede pumush, tayo sabay-sabay, tapal R2, first target, 1 up, go, ready, 2 up, 3 up, palag na pre, 4 up, ubus siya pre, 1 up, sige palag pre, huwag kayong bumaba. Gate lang sabi ko, huwag kayong bumaba boss, sige lang. Kaya natin dalawa tapalan yun boss, kaya yun. Sige lang, ubus nyo lang boss yung mga nandyan pa. Nice one, Doom. Sige lang, ubus pa pala pre, pasok ka nga yung mga namatay boss. Tara, pasok ka tayo boss. Okay guys, paano daw muna 8, 7, makakapasok lang 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirahin nyo mga tabi nyo boss, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up po. 1 up. 2 up. 3 up. Si Oli Boy, oh. Okay na. Dito lang ha. Tapal gate ha. Tapal sa gate ha. Ready 3. Dali. Ready 3. 2. Huwag nyo makabay na. Tapal dito lang. Box. Maipit tayo. 1 up. 2 up. Sige, ubusin nyo yan. 3 up. Tapal gate. 1 up. 2 up. Nice one. 3 up. Ubus pa pre. 4 up. Tapal pa ng R2. Cambio R2. Ready 1 up. Nice one, Matthew. Ready 2 up. Ready 3 up. Tapal pa sa gate. Okay na. Pasok ka rin mga namatay. Sige, pasok ka rin mga namatay. 7, 6, MP. Nasa box. 4, 3, 2. MH kayo dyan. 1, 2 talk. Papunta siya sa inyo MP pre. 2 talk. 1 up. 2 up. 3 up. Nabawasan niyo ba? 4 up. Ubus pa pre. 1 up. Ubus pa gagi. 2 up. 3 up. Sige, bawas na lang kayo sa pini sa sa SG ha. 3, 2, 1, itabo na SG. Bawas na lang kayo, boss. Tas wala nang papasok. Apakar ulit. Ito pa yun. Supit nyo naman, boss. Apakar. Uy. Apakar. Apakar po. Apakar. Ready, 3, 2, 1. Pasok po. 8, 7, 6. Sige, back point lahat. 5, 4, 3. Dito lang, upper box. 2, 1 MH po. Dito, boss. Lower pala. Ready. 3, 2, 1, tutok sa MP, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 1, up, tapal R2 manggagaling SG ha, tapal R2, 1, up, go, 2 up, sige palag pa pre, 3 up, okay na, bitaw, sige lang, apak tayo ng mid, tapak mid, 3, 2, 1, pasok mid. Pasabi pag po ang MH pre, TV ka pa, sige lang. Yeah, flashing na yun ha. Pasabi ako yung barcode ha. Teka lang guys, silang MH dito. Sige, wait lang natin si barcode. Wait lang guys, isa lang kasi EP sila pre. Okay na, MH, pitik mo na agad. Dito, tara palawar. Ay, palawar ba? Nasa L ba? Tingnan nyo nga ilawin. Nasa, wala, sar, lower. Dali, lower. Pakapanyan muna tayo bago tayo pumusya. Sayang ka flashing, oh. Ready, in 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Tutok muna sa box. Paikot, ha. 1 up. Nice one, pre. Nice one, pre. Par 2, 3 up. Ubusin nyo nga, pre. Ubusin nyo pa nga. R2, push. Pre, push. Okay na, balik na kayo ng R1, pre. Pares mo nga ako dito, pre. 8. Yung I-12, ba? Naka-PU. 7, 6,
6, plus 2 si Chaos, 8, 7, dyan nga yung kapit ng R1, R2, 5, MH dito, 4, MH ha, 3, 2, 1, hitable pre, papasukin na kayo ha, tutok lang ha, pakitin na. Basta likod mo na, R1 up. 2 up, sige, go, 3 up, likod mo na, 4 up, bago, toxicity lang yan, 1 up. 2 up, Ayun na, kaming na Chaos. Okay na. Pre, hintayin nyo nga dyan sa R2. Hintayin nyo dyan. Bawas tayo eh. Tapal R2. Burat. Tapal R1. Wala. Banana Q lang na ano ka. Kaya, ora, bawas na. Bitaw. Ay, nice one. Nakubos pa nga. Putak din yan. Nakabawas pa. Dahil na nalikuran tayo nun eh. Okay lang. Ayan na, apakara. Ready, 3, 2, 1. Pasok. Ready, 3, 2, 1. MH boss. In 3, 2, 1. Pupush ko na to. Wait lang kami, MH. Wait. Wala akong pang MH. Wait lang. Pa-MH ako. Wait lang. MH kayo dito. 3, 2, trapos tayo. Ako mauna dito. 3, 2, tutok. 1 up. Sige, palag. 2 up. Sige, palag. 3 up. Bus. 4 up. Nice one, pre. Si Aji. 7. 6. Diyan lang kayo sa L1 L2. R1, R2. 3, 2, 1. Tapal MP. 1 up. Nice one, pre. 2 up. Nice one. 3 up. Nice. Palag. Kaya pa. Sige pa. Palag pa. Paubos ako ang R1. Pasok ang mga namatay. Sige, go. 8. Bilis. Okay na, naubos pa. Panalo pa tayo. Panalo pa. Si Zafe, oh. Si Zafe. Okay na. Pares mo nga ako dito, R1, R2. Sige na. Thank you. 8. 7. 8 win. 8. Ikatabi ha. 7. Kayo dyan. MH. 5, 4, 3, 2, 1. Tutok. 1. Up. Go. Yung risky. 2 up. Palag. 3 up. 4 up. 1 up. Ubus na pre. 2 up. 3 up. Galing gate. Bawas na lang. Discarte. Nice one. Sige, okay na. Bitaw. Sige, bitaw. Okay na. Up tayo na. Ano left? Up. Hindi na ako mag-ano. Ready, 3, 1, pasok. 5, 4, 3, 2, 1, MH in 3, 2, 1, tutok, palag, 1, up. Okay, ubos pa, box 2, up. 3, up, R2, 4, up. Ito na, R2 galing, MP, ready 1, up. 2, up, palag, 3, up, palag pa pre, 4, up. Sige, ubusin nyo pa, walang ititirang buhay pre, tapal kayo sa gate, may manggagaling sa gate ha. Okay na, pasok ka rin mga namatay. Okay na, ready, papa-MH ako ha, 8, 7, MH, 6. Parto, takbuhan nyo. Lang CD yun. Ready, 3, MH dito nga, 2, 1, tutok palag, 1 up, sa likod ha. Palag na pre, tutok ka na nga pre, 1 up. Sige, tutok ulit naman, 2 up. Ready, 3 up. Gitna naman, 4 up. Box, tira 1 up. Nice pa pre, 2 up. Nice pa sa box naman, 3 up. 4 up, gagi, ubus pa rin pre, paguntog-guntogin niya pre. Putak din pala. Ano naman pre. Busin nyo. Okay na, pasok ka rin mga naman. Ayun na Chaos, pumasok. 7, dito ka git ng R1, R2. 5, takbo nyo lang. 4, dali. 3, 2, 1, hitable, tutok, 1 up. Nice one. 2 up. Tapal na. MH ha. Tapal. 1 up. 3 up. 4 up. 1 up. Sige, palag nyo pa pre. 2 up. Sige, bawasan nyo pa pre. 3 up. Sige, boss tayo. Okay lang yan. Kung awasan lang kayo, okay lang na maubos tayo dyan pre. Nakailang clash na eh. Okay na? Okay. Sige, bitaw. Apakara. 3, 2, 1 pa. Boss. 8, 7. Kita nyo sa R2 ha. MH nga tayo, boss. 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. R2. Dalihan nyo. Tutulog-tulog, pre. Okay, sa maipit tayo. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, palag nyo. Ubusin nyo. Tapal palikod. Push nyo na agad. Pag ganun po, boss, para di tayo malikod. Okay na. Sige, bawas pa, boss. Papakarol po tayo. Bawas pa, boss, ha.
Apakar tayo, apakar. Sabay-sabay ha. Apakar lang po muna. Ito mga tropa. Apakar po muna. Apakar lang. 3, 2, 1, pasok po. Sabay-sabay tayo. May kasabay tayo guys ha. Ready? 8, 7. Ito na pre ha. 8, 7, 6. Sa may gate. 5. Dito sa blue lane. Dito sa blue lane na 4, 3, 2, 1. Baba kayo. Tayo ready? 1 up. Go na. 2 up. 3 up. Nice one. 4 up. Nice one pre. 1 up. 2 up. Huwag dyan. Laki sa baba lang. Tapas sa baba. Ready? 1 up. Puntahan nyo na yung box. Taligod. 1 up. Go na pro. 2 up. Sige, palag pa pre. 3 up. Nice one Yota. Sige, palag pa pre. Palag pa. Kaya pa boss. Kaya pa umupos. Sige, palag pa. Nice one Kira. Yota. Sige, palag niyo pa pre. Grabe naman si Yota. Sige, palag niyo pa. Bitaw na. Apak po tayo mid guys. Apak mid. Oy, Dum, mag-BL ka, Dum. Ready? 3, 2, 1. Kaya pasok mid. Okay. 7 MH. 6. Dito lang po sa kanan nga. 5, 4. Sige, palibutan nyo. 3. Basta MH ha. 2, 1, tutok 1. Up. 2 up. 3 up. Sige, boss. Paubos ako. Hirap. Paubos pa ako, boss. Paubos pa. Sa gate side. Kanan. Tutok sa gate. Kanan. Ready 1 up. Ubos pa, pre. Nice one. Ready 2 up. Sige, palag pa, pre. 2 up. 3 up. Palag nyo ba? Portalan nyo. Okay na. Pumasok pa. Okay. Ay na. Makikipag-unlian sa mid. Apak mid tayo. Sige, apak mid. Mid ah. Ready, 3, 2, 1. Pasok, boss. Ready in 8, 7. Dito sa likod. 6. Dito. 5. Macro. 4. NH. 3, 2. Yun nga. Tutukan nyo na nasa box, pre. Di ba, Nap? Go. Ready to up. Go. 3 up. 4 up. Sige, tutukan nyo nasa box, pre. Huwag kayo lumayo. Sige, 1 up. Ubusin nyo. 2 up. Palag pa, pre. Tayo pag palag pa, pre. Portal. Okay na, apakarap. Match lang, hindi apakarap. Tapakar. Sumali ka lang. Ready, 3, 2, 1, pasok. Ano, kasabay, 8, 7, lutan nyo nga, 6, MH, 5, 4, 3, weluhan nyo na, 2, 1, 1, up, go, 2, up, nice one, 3, up, 4, up, sige, palag nyo pa pre, tapos sige, gate, ready 1 up, bawas sige, ready 2 up, nice one pre, ready 3 up, ready 4 up, bawas pa sa gate, wag niyong babain, bawas pa, manipis kayo para bumaba, napalan nyo lang kasi akit pre, ready 1 up, ready 2 up, ready 3 up, okay na bitaw, apaka. Tapak mid. R tayo, R. 3, 2, 1, pasok ka, ha? Yun na. Ito na, sakto to pre, 8, 7, dito lang ha, 6, 5 na MH, 5, 4, baba na kayo, baba, 3, 2, 1, hita po yung mga sunod, ready, 1 up, ready 2 up, ready 3 up, sige, palagyan nyo, ubusin nyo sa baba, nice, ubusin nyo sa baba, okay na, bitaw. Ubus tayo rin na, apakar. Nabagad kayo pre, pagka may image pre. Apakar. Ready, 3, 2, 1, pasok kar. Ready. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok nga dito pre, 3, 2, 1, hita ba 1? Up, Dum, BL, Dum. 2 up. Pitikin mo yan. Pre, 4 up, galing gate, di ba galing gate, ready 1 up, tutok ka sa gate pre. Ready 2 up, 1 up po, ready 3 up, ubus pa pre oh. 4 up, palag nyo pa pre, palag nyo pa, minasa box pa nga pre. Skip to late, 1 up. Sige, palag pa pre, 2 up. Sige, palag nyo, ready 3 up. Palag, kaya pa. Okay, bitaw. Apakar. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Image na kayo ha. 3, 2, 1. Tira. Palag. 1 up. Parang. Sa box. One up. Go. 2 up. Okay. 3 up. Palag nyo. 4 up. Busin nyo pa. 1 up. Palag nyo. Dikita lang yan pre. 2 up. Sige pre. Dapat pa kayo. Sige. Palag nyo pa. Sige. Balagbag nyo pre. Palag. Tapakar ulit. Tapakar. Okay, ready. 3, 2, 1. Pasok, boss. Pa-image nga ako, boss. 3, 2, 1. Image in 5, 4, sige, 8. 5, 4, 3. Box ha, 2, 1. Tutok mo na sa box, pre. Tutok, 1. Up, pwede na, pre. Ready to. Up, palag, 3. Up, sige, palag nyo pa. Nagbilag. Palag nyo pa. Arto naman. Huminto ako. Sige, palag nyo. Palag nyo. Tayo sa bangis. Sige pa. Palag mo pa. Yes. Pakara. Pakara. Tupak eh. Wala man bilang eh. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, dito lang ha. 6, dito ka sa upper box. 5, 4, MH, 3, 2, 1. Tirahin nyo katabi nyo. Tutok, tira. 1. Up, dali, go. 2, up. 3, up. Magagaling sa R2 ha. Tapal lang sa R2 pre. Palag pa. Discarte. Ready, 1. Up. Sige, palag nyo pa pre. Ready, 2, up. Sige, palag nyo pa. Ready, 3, up. Palag nyo pa. Tapak nga kayo ng Lagi tayong pinupulis niya na. Tapak tayo ng mid. Tapak mid. Ready. In 3, 2, 1, pasok mid, boss. Palagyan nyo ng puso ng problema yan. Sorry, Ben. Di sabay-sabay ha. MH ha dito, boss. MH. 5, 4. Kalat na kayo. Ready, 3, 2, 1. Tutok sa bilog. 1 up. Go na. Ready, 2 up. Palag. Ready, 3 up. Ubusin mo pre. Tapal pa. Sige. Busy ako. Bagong puta. 3 up. Palag. Portalan nyo. Okay na. O, tapak tayo ng mid ulit. Tapak mid. Bilang sinusundan dito. Talagan nyo lang. Walang problema. Yan, tapak mid. In 3, 2, 1, pasok. Ito na, 8, 7, MH, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalat kayo, 1 up. Tutok na pre. 2 up. 3 up. 4 up. Ready, 1 up. Tutok na pre. Ready, 2 up. Palag na pre. 3 up. Tapat sige. Kalimaw. Ito sige. Konti lang to. Ang haba nung gate. 1 up. 1 na. Ready, 2 up. Nice. Ready, 3 up. Sige, palag nyo pa pre. Palag nyo pa. Tapal pa sa bilog. 1 up. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. Okay na. Okay, sige. Bitaw. Tapat tayo mid. Apaka Bondong, wala ka bang BL? Pili ka BL, Bondong. 3, 2, 1, pasok L. Sabayan tayo ha. Sabayan nyo lang. Sige, ready. 8, 7, MH, 6, 5. Punta tayo L1, L2. Dali. Ready in 3, 2, 1. Sinabayan ka. Ready 1 up. Tutok na. Ready 1 up. Nice one. Ready 2 up. Palag. Ready 3 up. Tapal pa sa gate. Ready 4 up. Ito pa ako sa gate. Ang ganda. Nice. Subos pa sa gate. Palag pa. Sa gate naman oh. Sa gate naman. Ready 1 up. Palag. 2 up. Sige. 3 up. 4 up. Sige. Balagbag nyo pa. Okay na. Apakarulit. Ayun pala. L. Sorry. Tapakel. L. Wait lang ha. Sige, apakel ha. 3, 2, 1, pasok. Dali, tatakbo to ng L2. 8, MH agad. 7, 6, dito lang ha. 5, 4, 3, MH siya kayo. 3, 2, 1. Tutukan nyo ito muna pre. Ready, 1, up, go na. 2 up. Sige, ready, 3 up. Pre, 4 up. Wag nyo man palasan pre. 4 up, 5 up. Sige, palag nyo pa pre. Palag nyo pa pre. Palag nyo pa pre. Palag nyo pa pre. Tapal pa ng R2. Tapal pa L2 pala. L2. Okay na? Sige, bitaw. Tapakar, boss. Ay, sorry, L pala, gago. L. Ready, 3, 2, 1, pasok L. Ready, 8. Ito ha. 7 MH, pitik MH. 5, 4,
3, 2, 1. Sundan nyo na, pre. Push tayo, pre. Ready, 3, 2, 1. Ito, pre. Tutok na. Ready, 1. Up. Nice pa, pre. 2 up. Sige, palag. 3 up. Ubusin nyo, pre. 3, 2, 1. Harap sa likod. Ready, 1 up. Go. 2 up. Sige, palag pa, pre. Ready, 3 up. Push na, pre. Ang lalim yung iba. Lalim. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa, pre, sa box. Ubus pa, pre. Nice 1-0. Palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Ubus pa. Okay na? Ito. Okay, pre. Napakulit ng L. May chaos, pre. Kakapasok lang, ha. Manipis na yung ano, ha. Apakil. Okay. 3, 2, 1. Pasok, L. 8. MH. 7. Ayan, ha. 6. 5. Kanya-kanyang diskarte. 4. 3, 2, 1. Tulak nyo na, pre. Tutok. 1 up. Tulak nyo na. 2 up. 3 up. 4 up. 1 up. Sige, palag nyo pa, pre. 2 up. 3 up. Palag nyo pa. Get ng L1, L2. Get ng L1, L2. Paresong ako. Get ng L1, L2. Dali. Get ng L1, L2 lang. Hindi, may pumasok. 7. Sige. Okay, so 8. Dito kami, pre. Get ng L1, L2. Boss, wag muna kayo dyan. 8. 7. 6. MH dito. 5. 4. 3. 2. Bill mo to. 1. Hitable yan. Wag nyo muna i-push. Teka lang, ha. Sige, ready. 3. 2, 1. Tara, push yun na nga, boss. Ready, 1. Up. Dali. 1 up. 2 up. Sige, palag pa, pre. 3 up. Ubusin nyo. Dali. Baka malikuran kayo. Galing yan. Gate. Sa pa. 1 up. 2 up. Sige, palag pa, pre. 3 up. Palag. Nice one, pre. Nice one, Al. Sige, ubus pa. Bawas pa. Kaya pa, oh. Kaya pa. Iyon nyo na yan. Tapos sa SP na kayo. USP. Tapak mid. Okay, ready. 3, 2, 1. Pasok tayo. Ilang. 8, 7, 6, MH, 5. Dito lang, ha. 4, 3, alat na. 2, 1. Tutukan nyo na din. Didikitan na kayo. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ubus pa. Dali, may manggagaling sa gate. Dali. Ubusin nyo. May nasa bilog pa, pre. May nasa bilog pa. Galing gate. Kana. Ubus pa. Nice one, Yota. Dali, palag pa. O, portal yung iba. Mga nag-game. Dali, pas. Okay, apak tayo mid ulit. Apak mid. Apakil. Ready, 3, 2, 1, pasok. 8. MH kayo, 7. MH. Tara, iwan nyo. L1, L2. Dali. 4. Dito lang, ha. 3, 2, 1. Hitable na. Ready, 1 up. Go. Ready, 2 up. Nice, pre. Ready, 3 up. Nice, 4 up. Ubusin nyo. 1 up. Ubus ka. Rampage. Tara, palag pa. Box. Ready, 1 up. Ready, 2 up. Ready, 3 up. Ready, 4 up. Ready, 1 up. Sige, pero pansata. Tapal pa tayo sa gate, ha. Sige, palag pa. Sabi na ako pala. Grabe, palag pa. Ubus pa, pre, oh. Pasok. L lang yung mga namatay, oh. Ubus pa. Dali, pasok. Tirahin yan. Tapal pa si Dawan, ha. Ayun, papasok na. Ayun, magkukombo. Ayun, tirahin nyo. 1 up. 2 up, 7. 6. MH nga. MH. Punta kay L1, L2. 4. 3. 2. 1. Balikan nyo. Ready, 1 up. Go. Ready, 2 up. Sige, palagin nyo. Palagin nyo. Nice one. Palag. Ubusin nyo. Yung mga pumasok, pre. Pwede na kayo tumira, pre, ha. Palag. Apakil. Tapakil. 3, 2, 1, pasok, boss. Takay na. 7, 6, MH, 5. Dali, punta na kayo. Dito na lang. 4, dito na lang. 3, 2, 1. Tutukan nyo na. Ready, 1 up. Go. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, palag. Tutok agad sa bilog. Dali. Palag. Paubos pa ako. Pre, dinidikit ako ng mga pang-type roller. Pre, palagan nyo. Palagan nyo pa. Bitaw. Bus na. Okay, sige, apakil ulit. Ayun na, magka-clashing na, pre. Apakil. Dali. Tapakil. Dinidikitan lang kayo, pre. Dali, apakil. Ready, 3, 2, 1. Pasok, L, boss. Ito na, boss, ha. Tayo fresh, ha. Ready, 8, 7, MH, 6, 5. Pushin nyo na, 4, 3, 2, 1. Push na, pre. Tutok. Ready, 1. Up. Ito, first start dito. Ready, 2 up. Ready, 3 up. Push na hanggang L2. Dali. Tulog na, pre. Mga walang MH. 1 up. Dali, 2 up. Dali, ito na ako, pre. 3 up. Palag nyo pa, pre. Palag. Ubus, pre. Tulak.
Kung tulak, huwag kayo maiwan dyan, pre. Si Dayan, pre, nasa likod, kumukombo ka tamin ni Dumo. Sige, palagyan nyo yun. Si Ayaw, nice, kinombo na, pre. Gitnang L1, L2 lang. Gitnang L1, L2. Gitnang L1, pasok L, mga namatay. Takbo kayo dito. Dali. Dito L, gitnang L1, L2 lang, pre. Gitnang L1, L2. Okay, pumasok. 6. Okay na, dyan lang, ha. 8, ayan, ha. 7, baka manggaling likod, ha. 6. MH, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tutukan yung sige, sayang na, pre, ha. Tara, pushin nga natin, pre. Ready, 1 up. Go. Dali, ready, 2 up. Ready, 3 up. Tapal nyo pa, pre. 4 up. 1 up. Push nyo, pre. Push nyo. Kaya nyo pushan yan, pre. Kaya nyo pushan yan, pre. Push nyo. Sa box yung Zape, oh. Yung Zape. Pasok yung mga namatay. Dali. Baka pumunta na yan. Dali. Yan pa yung chaos na swordsman, oh. Okay na. Pasok yung mga namatay, pre. Ready. Papayamish na ako. Dali, pasok mo na. Ready, 3, 2, 1, NH po. Tara, punta ulit tayo L1, L2. Dali. L2 nyo, sagad nyo L2. Ito nga, pre, patayin nyo nga muna ito. Okay, ready, 3. Dito lang, ha. 2, 1, tira, papush na. Ready, 3, 2, tara, tayo push, ha. 3, 2, tara, push na tayo, pre. Ito nga, pre, first target. Ready, 1. Kaliwa pa kanan kayo, ha. Kaliwa pa kanan, ha. Ready, 2 up. Ready, 3 up. Ubusin nyo, nurse up, 4 up. Ay, kasi nung pre, huwag kayo masyado magpahuli. Huwag kayo masyado sa likod, pre. Binibait yung kakampi nyo. Dali. Palagyan nyo pa, pre. Sige pa po, pre. Dali kasi tinatamaan din nyo nasa likod. Nalikuran na kayo. Push nyo na agad, pre. Huwag kayo magpapalikod, pre. Nabibait din yung kasama. Apakil. Okay lang yan. Apakil. Three, 2, 1, pasok. 8. 7. Kita nyo, pupush natin, ha. MH. In 3, 2, 1. Pushan nyo na nga yun, pre. Pushan nyo na. Unahan nyo na yun, pre. Yes, sabalik ko na kayo na MP. Ready, 1 up. Go na. Ready, 2 up. Tapal likod, ha. Ubus na yun, pre. Tapal naman sa likod. Ready, 1 up. Bawas, pre. Ready, 2 up. Sige, palag pa. Bawas pa. 3 up. Sige. Pushan nyo. Lagi nyo unahan sa pwestuhan yun, pre. Kaysa kayo makain sa gitna. At least nakakain na kayo. Okay na? Okay, dito. Apakil. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. May umakyat na. Ready, 3, 2, 1, MH, boss. Boss, may nasa katabi kayo, ha. Pakitira na lang ako niyan, ha. Dito, tara baba tayo, boss. Tara, baba. Tignan ko nga na muna natin yung low L. Wala na, makyat na, pre. Laser. Dali. Ito nga, try nyo nga, pre. 1 up. Dali, diretso. Pa L3 nga, pre. Low flat pa L3. Ito. Dali. Tingnan nyo to L3, tara push nyo nga to. Ready, 1 up. Gagi, mga walang image. Ready, 3, 2, nakitin nyo nga, pre. Ito, pre, sige ito. Ready, 1 up, ha. Walang image, oh. Ready, 2 up. Putak na sarap. Pushin nyo, 3 up. Pushin nyo, ready, 1 up. 2 up. 3 up, tapal pa sige. Ready, 1 up. Palag pa, pre, ready, 2 up. Sige, palag, ready, 3 up. Tapal, pre, great. Gate. Ready, 1 up. Sige, palag nyo pa, boss. Ready, 2 up. Nice pa, pre, ready, 3 up. Sige, palag nyo pa, pre. Palag nyo pa. Tapos bitaw, ha. Tapos bitaw, ubus pa dyan. Bawas pa. Tapos tapakar. Dali. In 3, 2, 1, pasok, boss. Kaya tayo, ha. Kaya kakakit lang, ha. Again, tayo. Huwag kayong magmadali. Sige. Ready, 3. Dali, pasok ka. Ready, 3, 2, 1, image tayo, boss. 3, 2, tara, sundan nyo na, boss. Kaya pa-image kami. Tara, takbo. Sundan nyo na, nalilikuran yun, pre, ha. Pakapal nga kayo ng L2, L3. Gitna, sa may low flat lang. Hintayin nyo ka dyan, boss. Okay, tara, akit tayo, boss. Gitnang bilog. Nakakita ba? Ready, in 3, pakapal dito sa gate. Dito lang, low R nga, gate R. Dito, pre, gold R. Dali. Nakaote ba yan? Tapal nga likod, pre. Tapal likod. 1 up. Sige, palag, 2 up. Sige, ready, 3 up. Palag, gubos pa rin, gagi. Kang kalat niya, no? 4 up. Palag nyo. Bawas tayo sa gate, ha. In 3. Dali, compress kayo sa gate. Ready, 3. Bawas tayo, ha. 2, 1. Pushin nyo na, pre. Bawasan nyo. Go. Bawas. Tutok, tira palag, pre. Tira, balikan nyo nga dyan, pre. Sige, wala namang nakasunod, eh. Sige, ready, 1 up. Tutok tayo, boss. Dali. Ready, 2 up. Ito, pre, oh. Nice, 1 up. 2 up, balagbag nyo na, 3 up, 4 up. Okay, bitaw, SPS. Napakarap. Papasukin na yan, pre, nipis na yan. Baka hindi pa mapasok yan, ha.
Oh, ayan na. 2 minutes. Napakara. Ready, 3, 2, 1, pasok. Okay, ready, 3, 2, 1, image box. O, tara, angat na. Dali. Hindi pa rin nabasag yun. Basag na. OT na lang yan, oh. Patay na yan. O, R3, dali. R3, di pa rin nila basag. Tanginan nyo. Nice game. Apak nga, mid. 3, 2, 1, pasok mid. Ready. 8, 7, image na kayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung iba dyan, itabol ah. 3, 2, 1. Tara palag, 1 up. Okay, 2 up. 3 up. Palag nyo pre, makuha nyo. 4 up. 1 up. Okay, 2 up. Palag nyo pa pre, 3 up. 4 up pre, palag. Ubus pa sa box oh. Palag pa pre, sa may gate side naman. Gate side. Okay, palag nyo pa. Pasok pa ng mid pre, meron pa yan. Pasok mid. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirahin nyo na pre, palag. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Palag nyo pa pre, makuha nyo na lang. Ubusin nyo yung mga yan. Okay. Nashi, thank you. Jack na rin RBB. Okay.